Guys, yan yung kasama ko guys, oh. Pinapaypayan ko guys. Yan guys. Haba yan guys. Oh. Yun oh, pagkain na yan guys, oh. Oy, nakapila-pila na sila guys. Kasi ano ko guys eh. Ay! Galing diba ba guys? Dami guys oh. Maluwang pa. Oo. Ano? Ito yung pag-inuman nila guys. May gamot yan guys. Para hindi sila guys magkasakit or mamatay. Tubig yun oh. Tubig na may gamot guys. Para alagang alaga. Yan guys oh. Oo. Takbuhan nila guys oh. Grabe, ang daming manok. Ang liliit. Maliliit pa sila guys. Yan pagkain po. Ang daming pang pagkain. Anong pa lang to guys? Day 7. Haba guys. Grabe. Andun pa yung isang kasama ko guys oh. Hintayin nyo guys, pag malalaki na to guys, papakita ko sa inyo guys. So guys oh, ano ko guys, pang pamaypay guys, para maano sila guys, mabulabog kumain, minom. Ano guys oh, minom sila guys. Makain sila guys no. Oh. Yan guys. Yung iba nakaiga guys. Kaya pupuntahan ko guys para kumain sila guys. O yan na guys. Haba. Sakit sa ano? Kakalakad guys. Paikot-ikot ako guys. Oh. Grabe, ang haba. Maluwang pa guys. Pagod magpakain guys. Mano-mano pa guys. Yung iba guys, sira. Ayan guys oh, tatlo pa lang gumagana guys. Pag malalaki na sila guys, lahat yan aandar na guys. Yan guys oh, aandar na silang lahat yan guys. Pag maliliit pa kasi guys, ano eh, yan pala binubuksan guys, para mahanginan sila. Yan guys oh, may tatlo lang ngayon guys. Pag malalaki na sila guys, lahat yan under na guys. Diba? Dito na ako sa dulo guys, pinakadulo guys. Ipapakita ko sa inyo guys kung paano malayo guys oh. Ang haba oh, haba na, maluwang pa guys. Maganda niyan guys oh. Ito yung pang ano ng langaw guys. Yan guys oh, pang ano ng langaw yan guys, fly glue guys. Oh, nakadikit guys oh. Maano yung kamay ko guys. Oh yan guys. Thank you guys.
susunod na video ulit guys. Salamat.